नमस्कार। मो सहित आज अच्छा श्री विजय नायक जी कि जनरल सेक्रेटरी अच्छा विजु जनता दल रे विजु जनता दल तरफ दायित्व दिखाई जो एंटायर एसआईआर प्रोसेस होची से एसआईआर प्रोसेसटा केमती लोक मैंने मसे भितर एनुमरेशन फॉर्म भर्ती करेंगे कौन प्रोसेस रही आगु नापी मुझे अनुरोध करुच्ची श्री विजय कुमार नायक को से एंटायर एनुमरेशन प्रोसेस और द डेट टाइमलाइन विषय से हमको संक्षेप करें। नमस्कार। एनुमेरेशन फेज जोटा एसआईआर स्वतंत्र सघन संशोधन जोटा कि ओडिशा रे गत 14 तारिख दिन नोटिफिकेशन हला परे 20 तारिख रु प्रोसेस आरंभ होइछि एवं परिगणना फेज जोटा कहूछि एनुमेरेशन फेज। एनुमेरेशन फेज रो मूल उद्देश्य होछि एसआईआर भोटर तालिका प्रस्तुत करबा पई आपण गोटे फॉर्म माध्यम रे पूरण करेंगे, निजर तथ्य देवे, भोटर संपर्कित तथ्य देवे एवं गोटे ऑनलाइन रे पूरण करेंगे एनुमरेशन फॉर्म। से जो फॉर्म माने आपणकर परिगणना फॉर्म बा एनुमरेशन फॉर्म से एनुमरेशन फॉर्मटा 30 तारिख रु 30/5/2026 रु वर्तमान सारा ओडिशा रे विभिन्न बूथ स्तर रे जो भोटर अछंती 2025 मसीह जहाँकर भोटर तालिकार नाम उल्लेख अच्छी से समस्त को बीएलओ बूथ स्तरीय ऑफिसर जी निर्वाचन कमिशन मूल प्रतिनिधि से 2 गोटी परिगणना फॉर्म प्रत्येक भोटर को लेकिन देवे एवं से जो परिगणना फॉर्म रे सेटा गोटे आंशिक भाव में पूरण हो मो पाखे थिबा आपणकर एई गोटे परिगणना फॉर्म को आपण देखि पारुथिबे एटा किभली भावरे आंशिक भावरे पूरण होइछि एवं एठी बीएलओ ना एवं तांकर मोबाइल नंबर मध्य उल्लेख थिबो। एठी तांकर भोटरंकर निर्वाचक माने भोटरंकर ना उल्लेख अछि, तांकर एपिक नंबर उल्लेख अछि, तांकर ठिकाना अछि एवं तांकर माने आपनकर जिल्लार ना अछि, पिन नंबर अछि, तांकर भोटर तालिकार क्रमिक संख्या नंबर अछि एवं तांकर निर्वाचन मंडलीर नाम अछि। ए समस्त कथा उल्लेख अच्छी गोटे क्यूआर कोड अच्छी एठी फोटो लगी प्रिंट होती फोटोटा जोटा आपणकर पूर्वर भोटर तालिका रे जो फोटोटी थिला से फोटोटी प्रिंट होती एवं डाहाण तापर देखिए आपण गोटे फोटो एठी आउ गोटे फोटो लगेया पई कहैछि एटा गोटे बाध्यतामूलक नुहे कहीं आपणक फोटोटा जदि स्पष्ट देखा जाउची एटा आपणकर चयन करिवार अछि मो फोटो जदि क्लियर अछि मते आउ फोटो लगेबार आवश्यक नाही जोटा कि बीएलओ माने भी भोटर मानकु कंफ्यूज करछंती जे एठी गोटे फोटो लगांतु जदि फोटोटा आपनकर स्पष्ट अछि फोटो लगेबार किछ आवश्यक नाही। एवं तापरे आसीगला एठी 2002 मसियार जो एसआईआर शेष थर पई ओडिसा रे हेतला तार भोटर तालिका रे आपनकर कोन थिला डिटेल्स एठी आपनकर तथ्य फिलअप करिवे जो कलम अछि एवं 2002 मसीह जदि आपनकर ना नथिला ताले एई जो द्वितीय कलम रे एठी आपनकर जहाँको सहित आपण मैपिंग हेबे धरंतु आपण बापांक सहित होउचंती किबा मांक सहित होउचंती कि जेजेंक सहित होउचंती जेजमांक सहित होउचंती तांकर तथ्य देबे एठी एवं आपनकर संपर्क उल्लेख करिवे। आमे सेति पई एटा कहउचु ए कैटेगरी एवं ए कलमटा कहउची बी एटा को आमे कहूचु आपन को बुझेया पई एटा होची सी। जदि आपनकर 2002 मसियार भोटर तालिका रे ना थिला एठी फिलअप करिवे जदि नथिला बापा माँ जेजे जेजमा जहाँको सहित आपनकर मैपिंग हला ए बी रे फिलअप कले एवं निजर तथ्य सी रे फिलअप करिवे तेणु आपनकर ए रे जे फिलअप कले 2002 रे जार ना थिला से पुनी निजर तथ्य सी रे फिलअप कले 2002 भोटर तालिका रे जदि आपनको ना नथिला जदि बापा माँ परिवार सहित आपण मैपिंग होउचंती ताले एठी तांकर परिवार रो जो सदस्यंकर सहित मैपिंग हेले तांकर तथ्य फिलअप कले एवं सी रे आपण निज तथ्य फिलअप कले एवं जहाँकर 2002 रे ना निजर ना परिवार काहारी ना नथिला से केवल सी रे तांकर तथ्यटी पूरण करिवे एवं पूर्वरु एसआईआर जेतोले नोटिफिकेशन हेई नथिला गोटे प्री एसआईआर मैपिंग करथिले बीएलओ मानक पाखरे डाटा अछि धरि नियंतु आपण जदि प्रियव्रत माझींकर 2002 मसिया रे भोटर लिस्ट रे ना थिला
तेणु सी भारत वर्षर जेकोसी बुथ रे बा जेकोसी निर्वाचन मंडली अंतर्गत बुथ रे तांकर नाम थिला भोटर तालिका रे सी एठी फिलअप करिवे तांकर से 2002 मसियार तालिका रे उल्लेख थिबा तथ्यटी एवं एठी तांकर निज तथ्य फिलअप करिवे जदि प्रियव्रत माझींकर एठी 2002 भोटर तालिका रे नाम नथिला ताहले तांको परिवार तांको बापांग सहित होउचंदी कि तांको मांग सहित होउचंदी बापांग सहित यदि होउचंदी बापांकर तथ्य देबे 2002 मसिया भोटर तालिका रे तांकर कोन थिला डिटेल्स तांकर नाम कोन थिला बापांकर नाम तांकर जदि एठी जा उल्लेख अछि ए कलम टी आपण देखि पारुथिबे जा जा उल्लेख अछि सेही अनुपात रे एवं तांकर संपर्कटा कोन संपर्कियों नाम ए समस्त कथा एठी उल्लेख अछि सेटा को आपण फिलअप करिवे एवं तळे पुनी निजर तथ्य देबे तेणु आपणकर जो मानकर 2002 मसिया तालिका रे नथिला सेठी सी माने केवल एई सी कलम रे निजर तथ्य देबे से मानको एठी तापरे आपण दस्खत करिवे एठी परिवार रो जे कोनोसी व्यक्ति तांकर संपर्क को उल्लेख करिकी समस्त फॉर्म रे से दस्खत करि परिवे धरंतु आपणक परिवार रे 5 जण भोटर अछन धरंतु जणे भोटर अछंती सेही समय रे बीएलओ आपनको आसीकी 10टी फॉर्म देले जनका दीदीटा तेणु एठी सबुजाक फॉर्म आपण तथ्य जदि आपणक पाखरे संपूर्ण भाव रे अछि सबुगुडिक फॉर्म फिलअप करिकी एठी दस्खत करिवे एवं बीएलओ एठी दस्खत करिकी आपनको 5टी भोटर जेहेतु आपण घरे यार समान भाव रे पूर्ण हितिबा ए 5टी फॉर्म आपनको फेरै देबे 5 जनक पई 5टी सेटा को कहउची प्राप्ति स्वीकार पत्र जोटा कि एक्नॉलेजमेंट सेटा आपनको से फॉर्मटा आपनको एक्नॉलेजमेंट हिसाब रे आपनको रखिबा पड़िबो तेणु सेटा फेरै देबे एवं अन्य 5टी जो 5 जन भोटरंकर जो फॉर्म टी बीएलओ नेले से ताकू नेकी डिजिटाइजेशन करिवे ऑनलाइन रे बीएलओ ऐप रे से ताकू नेकी डिजिटाइजेशन करेइवे एवं डिजिटाइजेशन करेला परे एठी जो माने तथ्य देइचंती तांकर आउ कोनोसी डॉक्यूमेंट रा आवश्यक पड़िबो नाही जे एठी फिलअप करचंती तांकू जन्म आधारित तथ्य रा आवश्यक पड़िबो जो 12टी तथ्य निर्वाचन कमिशन अप्रूव करचंती से 12टी तथ्य रु जन्म आधारित तथ्य आपण देबे एवं एटा नोटिस पाइला परे आपण से तथ्य ईआरओ लेवल ले से तांको नोटिस करिवे नोटिस पाइला परे से तांको तथ्य देबे जो माने तथ्य जन्म आधारित तथ्य देखिबे आपण माने आमे एटा बिजु जनता दल पक्षरु हमर जो बूथ लेवल एजेंट मानक पई एई भली गोटे प्रशिक्षण पत्रिका तैयारी करिछु जोटा को देखिकी एजेंट माने एटा को पढ़िले से संपर्क रे पूरा अवगत हेबे एसआईआर कोन से समस्त कथा पूरा अवगत हे परिबे एथिरे आपनकर जन्म आधारित तथ्य उल्लेख करा जायछि एथिरे मान्यवर सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायकर वार्ता अछि जे गणतंत्र भोटर भाई भौणी मानकर भाई भौणी मानकर अधिकार होछि सुरक्षा अधिकार रो सुरक्षा होछि सर्वोपरि एसआईआर भोटर तालिका रे निजर एवं निज परिवार रो नाम जेपरि सुरक्षित बजाय रहबो सेतिप्रति सजग रहिया पई से निवेदन करछन तेणु करी एटा स्पष्ट भाव रे मान्यवर सभापति बिजु जनता दल श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय एटी स्पष्ट भाव रे तांकर वार्ता दैछि तेणु एटी एसआईआर कोन से संपर्क रे अछि किभली भाव रे भोटर तालिका को जांच करिके डुप्लिकेट मुक्त स्थानांतरण एवं गोटे योग्य नूतन भोटर तालिका नाम भोटर तालिका रे नाम शामिल करिवा एटी आपनकर गुरुत्वपूर्ण समय सीमा कोन रहिछि एसआईआर रो अछि एठी मोर देखैबार अर्थ होछि आपनकर एठी जो अछि बीएलओंकर कार्य कोन बीएलओ किए अछि बीएलओंकर गुरुत्वपूर्ण दायित्व कोन अछि से संपर्क रे मध्य अछि तेणु आपण ए जो जन्म आधारित एटी होछि आपनकर एई जगह रे उल्लेख अछि से पुस्तक रे आपनकर सेटा को आपण देखि देले जानि परिबे एटा 1/7/1987 पूर्वरु जदि जन्म होइचंती केवल निजर गोटे डॉक्यूमेंट देबे से जो 12टी डॉक्यूमेंट आपन को मु देखै देबी से 12टी डॉक्यूमेंट जो 12टी डॉक्यूमेंट निर्वाचन कमिशन अप्रूव करचंती सेथरु आपन को गोटे डॉक्यूमेंट देबे एठी आपन को 12टी डॉक्यूमेंट अछि से 12टी डॉक्यूमेंट रो भितरु गोटे डॉक्यूमेंट देबे जदि आपन 1/7/1987 रु
2/12/2004 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 2/12/2004 ପରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ସେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆପଣ ତାର ପକ୍ଷ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ SIR ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ ECI ନେଟ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ECI ନେଟ୍ ଟା ଯଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ତା ଦେହରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି जोटा कि आपण सेटारे स्पष्ट भाव में देखिपारे जानीपारे एवं ECI नेट को डाउनलोड किपर करेंगे ता मध्य आमे उल्लेख करछु जो थरे कि आपणकर जदि एंड्रॉइड फोन अच्छी एंड्रॉइड फोन थिले गूगल प्ले स्टोर रे करिवे आईफोन थिले ऐप स्टोर रे करिवे जो थरे कि ए समस्त कथा आपण डिटेल्स टा अच्छी जो डिटेल्स टा को आपण जानि परिबे एवं ऑनलाइन रे जदि आपणकर निजर ना भोटर तालिका रे जो नाटी अच्छी सेटा जदि अविकल आपणकर आधार कार्ड रे अच्छी ताले आपण ऑनलाइन रे मध्य आपणकर भोटर सर्विस को जाई की ऑनलाइन रे मध्य फिलअप करि परिबे जे किभली भाव रे ऑनलाइन रे हे परची फिलअप एठी आपण देखंतु एठी इलेक्शन भोटर ECI एटा आपण खोलिले voter ECI gov.in देख जल्दी voter ECI gov.in सेठी आपण पळेले सेठी की आपण खोलिले एठी देखंतु आपनकर आसी गेला फिल एनुमरेशन फॉर्म एठी आपण मोबाइल नंबर दे देले एपिक नंबर दे देले ए जो अच्छी जो तार एंटर ये माने फिलअप कर देले कैप्चर फिलअप कर देले सेटा आपण फिलअप तार आसी जीवो आसी गला पोरे आमे एठी धरंतु सपोज मोर नंबर टा को फिलअप करिवा 94384 4222894 तो आपण भर्ती करंतु हां हां 5y 5y 5 एटा केते 5j 4k आपणकर ओटीपी आपनको जीवो नंबर रे ओटीपी जीवो आपण ओटीपी टा को सेठी आपणकर एठी ओटीपी आसी गला मते 937286 937286 एठी आपण ओटीपी टा वेरीफाई हे गला एठी आपण सेटू निजर स्टेट रो नाटा को सिलेक्ट कले एठी आपणकर एपिक नंबर देले एपिक नंबर कोन एपिक नंबर टा एपिक नंबर टा XS XX0 केते SS कैपिटल XX0 0 119131 स्मॉल करू एसियो हां एसियो देखंतु एठी मोर डिटेल्स टा आसी गला मोर को निर्वाचन मंडली रे अछि कोड अछि एठी पुनी आउ थरे आपण ना मोबाइल नंबर टा को कोंतु मोबाइल 94384384222894 पुणी आउ थरे आपण को ओटीपी आसी गला एठी पुणी ओटीपी आउ थरे आसी गला एठी आपण आउ थरे ओटीपी टा को 910708 910708 ओटीपी दला परे एठी गोटे फॉर्म देखेला एठी स्पष्ट भाव में लिखाई छी माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR जदि आपण को निजर ना अछि ताल सेठी क्लिक करले
क्लिक करिवे एठी क्लिक करिवे जदि आपनको निजर ना नाही फादर मदर ग्रांडफादर करचोदी तांको सहित मैपिंग करूचोदी ताले एठी क्लिक करिवे जदि पेरेंट्स करो काहारी ना नाही ताले एठी आपण नहीं सॉरी एठी पेरेंट्स को नेम रे जहा अछि एठी क्लिक करिवे कारण एटा 2025-26 रो डाटाटा बाहिरिबो कारण एठी आपनको डाटा मोर सिना डाटा बाहरी गला जेहेतु मोर एक्जिस्टिंग अछि बोली किंतु जहार नाही सेठी बाहर करियो पड़ियो तेणु आपण धरि नियंतु आमे देखिले जे निजर नाटा अछि आमे दुईटी प्रोसेस देखिया पड़ियो निजर नाटा अछि निजर ना हेले एठी आपणकर एटा होजी 28 बोरी डेराबिसी कन्स्टिट्यूएंसी मोर धरंतु आसिला एठी आपणकर 111 देखंतु 111 तेणु आसीगला तापरे एठी 628 628 से समय पार्ट सीरियल नंबर से समय पुलिंग स्टेशन नंबर एठी डिटेल्स टा आसीगला तेणु एटा को आपण क्लिक करिवे एठी कंटिन्यू करिवे तापरे एठी आपणकर डिटेल्स टा पूरण करिवे आपणकर डेट ऑफ बर्थ आपणकर आधार नंबर फादर्स नेम ए फादर्स अंकर जदी एपिक टा होची ऑप्शनल एवं मदर को ना ए फादर को नेम मदर को ना ए दीटा होची आपनको नियाती जरूरी एवं एठी आधार नंबर टा दबाटा ऑप्शनल किंतु आपण जेतेबेले ए समस्त फिलअप करि सारिबे धरंतु एठी डेट ऑफ बर्थ कले एठी बापांकर ना लिखले एठी मांकर ना लिखले एठी आपण आधार नाम लिखिबे सेटा आपनकर ऑप्शनल बापांकर एपिक होची ऑप्शनल एवं स्पाउसंगर नेम एटा होची ऑप्शनल तांको एपिक मध्ये होची ऑप्शनल प्लेस ऑफ सबमिशन भी ऑप्शनल किंतु एठी अपलोड करिवे आपण फोटो एठी फोटो अपलोड कला परे एठी ताकू सबमिट करिवे तेणु एठी सबमिट कला परे परवर्ती स्टेप जेतले आसीबो से परवर्ती स्टेप रे एटा सबमिट करनो नबनी ना टिके देखुनो सबमिट होबनी ना नबनी तेणु परवर्ती स्टेप रे जेतले आसीबो आपनको आधार कार्ड रो नंबर टा दबाउ पड़ियो एवं आधार कार्ड रे नंबर देले आधार ओटीपी आसिला परे आपण ताकू माने आपनकर ओटीपी टा फिलअप कर देला परे आपनकर रिसिप्ट टा बाहरी पड़ियो ये होची ऑनलाइन तो विजय भाई मेजर जिंस होची कि बे ऑफलाइन रे होची ऑनलाइन रे होची केते जन लोक आमे एठी आदिवासी बहुल राज्य रे रहउचे पाखा पाखी 23-24% आदिवासी तो सेत पे ऑफलाइन मोड रे मु जाने पे चाहूची जेमति मु मो गां को जाईतिली गां रे मोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होची बारिपदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एबे 33 नंबर रे अछि 2009 डिलिमिटेशन आगु सेटा खुंटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थिला मोर बापा गोटे घर मो पई छुआ बेले कटक रे जे तुम पाठ पढिबी गोटे कटक रे भी हम घर थिला तो मोर वोटर आईडी कार्ड ता 2002 रे मोर कटक रे थिला कटक रे एबे जोटी रहउची मु सेटा होची कटक 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी किंतु 2002 रे सेटा थिला कटक सदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मु जेतेबेले नेकी गली जे मोर मैपिंग कला बळको जेतेबेले या आगुरु गोटे मैपिंग फेज चलतिला मैपिंग फेज रे से माने मते कर दिचंती कैटेगरी सी रे मैपिंग कर दिचंती जेटा त्रुटिपूर्ण हो जाबे हो किंतु आमे कथा हला पर हम जानले जे मोर जेतु मोर निजरो वोटर आईडी कार्ड थिला 2002 मसिया रे तो ताले मोर कैटेगरी ए रे मोर फिलअप करबे 2002 रो माने एठी मोर जो डाटाटा रहिबो सेटा कटक सदर निर्वाचन मंडली रो जो एपिक नंबर मोर गोटे कंफ्यूजन आछि मोर एबे गोटे एपिक नंबर मोर वोटर आईडी कार्ड लागिछि ओय तो सेते बेले भी जो एपिक नंबरटा थिबो सेटा सेम तो नथिबो कोन अलग एपिक नंबर थिबो सेठी सेटा को भरणा करिवे जहा थिबो एपिक नंबरटा मते लागुछि बोधे आपनकर एठी जो एपिक नंबर अछि सेटा मते से पूरा जदी उपलब्ध माने आपण जदी आमे वोटर रोल टा काढिबा जदी आपण काढि देई परिबे वोटर रोल टा मोर 2002 रो वोटर रोल काढिबा मते जो लागुची कारण जे अलगा निर्वाचन मंडली थिला गोटे अलगा येटा थिला जेतु एठी मो नुवा वोटर कार्ड करिली जदी मु ट्रांसफर करके नेकी जाइथांती सेटा वे तो नंबर टा सेम रहते पारे मते लागुची कि जेतबेले आमे सेतबेले बहुत जगह रे दिता तीनटा वोटर कार्ड हमर समस्त कर रहउतला किंतु जेतबेले मो 2014 निर्वाचन मंडली इलेक्शन लड़िली जेतु एंटायर मु इलेक्शन गोटे लड़ीची 2014 मसिया सेतबेले को ऑफिशियली जेतु मु जेटी इलेक्शन नॉमिनेशन कली
से नाटा आम काटिदेलु से जो नंबरटा कारण आप मल्टीपल जगह ଆପଣ ଥିବ, ନାଟା ଆପଣ ରହିବ ଆପଣ nomination ରେ ଇଲେକ୍ସନ ସମସ୍ୟା ହବ। ସମସ୍ୟା ହବ। ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ 2002 ରେ ଯେଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଲେଖିବି ଆଉ ମୋର ସି କାଟେଗୋରୀ ଫର୍ମଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଗାଁରେ ହଉଛି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଛି ଏବେ କଟକରୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କଲି ମୋର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଗାଁରେ ରହୁ ବୋଲି ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ବୋହୁ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ 2002 ଆଗରୁ କାହାର ବାହାଘର ହେଇଥିବ କାହାର 2002 ପରେ ବାହାଘର ହେଇଥିବ କିଛି ବୋହୁ ମାନଙ୍କର 2002 ରେ ଯାହାର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଥିଲା ସେମାନେ ଏ କାଟେଗୋରୀରେ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚକଙ୍କର 2002 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଶେଷ ଏସଆଇଆର ରେ କୋଉଠି ଥିଲା ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚକ ମାନେ ଏଠି କୋଉଠି ପୁରୁଷ ମହିଳା ଲେଖା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯଦି 2002 ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଯେମିତି ଥିଲା ମୋର ମୋ ଯୋଉଠି ବି ଥିବେ ମୋର ୱାଇଫଙ୍କର ଘର ସେତେବେଳେ ଏବେ ସେଟା ହଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସେତେବେଳେ ପାଟକୁରା ପାଟକୁରା ଆସେମ୍ବଲି ଏଇଠି ପାଟକୁରାର ଲେଖିବେ ପାଟକୁରାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆମେ ଲେଖା ପାଟକୁରା ହବ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ ଆଉ ସେ ସି ରେ ତାଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ। ହଁ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 2 ମସିହାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମ୍ୟାପିଂ ହେବେ ସେଇ ପାଟକୁରାର ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଭରଣା କରିବେ ଏଠି ନିଜର ଭରଣା କରିବେ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜାଗାରେ ଏ ଯୋଉ ବିଏଲଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଥ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଏମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଠିକ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେଇ ବୁଥ ରୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ବୁଥ ନମ୍ବର ହଉଛି 196 ତାଡକିଜରନ ବୁଥ ବାହାର ଅଛନ୍ତି କିଛି ବହୁ ସେ ବୁଥ ବାହାରୁ 197 ବୁଥ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି 195 ବୁଥ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଖ ବୁଥ ରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ କାଟେଗୋରୀ ସି ରେ ନାଇଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ କିଛି ବୋହୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଟେ କଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବୋହୁ ମାନେ ଆମର ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବାହାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି କାଟେଗୋରୀ ସି ରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଯୋଉମାନେ ବୋହୁ ମାନେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାଟେଗୋରୀ ସି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ମୋ ୱାଇଫ ସେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କାଟେଗୋରୀ ସି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆମେ ରହୁଛି ଆମେ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ 14 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏସଆଇଆର ନୋଟିଫିକେସନ କଲେ 15 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ସଭା ମିଟିଂଟେ କଲେ ସିଓ ଅଫିସରେ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ 12 ତାରିଖରେ ଆସି କଲେ ଆଉ କେଇ ଦିନରେ ମାସ ପୂରିଥାନ୍ତା ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ କଥାଟା ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେ ଯୋଉ 198 ବୁଥରେ ସେ ବିଏଲଓ ଯାହା ବୁଝଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କରୁଛି ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଏଲଓ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ସେଥିରେ ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝିଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝିଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୁଥିବେ ଏ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହେଇକି ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେଲେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି ହବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲଜିକାଲ ଏରର ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଏଲଓ ଅଧିକା ଜାଣିଛି ବିଏଲଓ ର ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକର କଟିଯିବ ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମେ ତ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତାଲିକାର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଟେ କାହିଁ ଦୋଷୀ ହବ ସେ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସିଏ ଯଦି ତାର ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଭାବରେ ତା ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ତାର ଯଦି ନାଁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବା ନାଁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଟର ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ କରିବ କି ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯୋଉ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟରଟେ କାହିଁକି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଗାଁରେ ବି ପଚାରିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯଦି କାଟେଗୋରୀ ସି ରେ କରିଦେଲେ ଅନମ୍ୟାପ୍ କାଟେଗୋରୀରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଅନମ୍ୟାପ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ଆଜ୍ଞା 22 ଜଣ ଲୋକ ଅନମ୍ୟାପ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ 2002 ମସିହାରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେ ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ନାହାନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି
मते कहीं लगुनि कि जदि इलेक्शन कमिशन कहे तमें तथ्य नहीं आस एमती किसी व्यवस्था नहीं जे जो कि इनफॉरमेशन मारले कि हजबैंड नेम मारले से इनफॉरमेशन टा 2002 रो डिटेल्स टा बाहर सेटा बीएलओ आप रे जहा कहवा कथा निर्वाचन अधिकारी जहा मत थिला प्रथम बैठक रे जे जदि डबल ना थिबो आमे बीएलओ आप टाकू एते उन्नत ये रे करिछु जोडी जोडी ना थिबो प्रियव्रत माझींकर जोडी जोडी प्रियव्रत माझींकर माने सेही समान धरणर ना भोटर तालिका थिबो जोडी थिबो भारत वर्ष रे देखिबो किंतु प्रैक्टिकल एबे देखा जाउची बीएलओ माने सेतिकी सचेतन हेई नाती जोटा कि आमे सेहिति पई कहूचु जदि आपनक पाखरे मैपिंग डाटा अछि ए जो ए कलम एवं बी कलम जहाँकर मैपिंग हेची 2002 रे वोटर तालिका रे थिला सेमानकर डाटा बीएलओ पूरण करबा कथा आपण माने पूरण करबार किछि आवश्यक नै एवं जदि अनमैप अछि ताले आपनकर 2002 रे अछि ताले आपण एठी पूरण करिवे जदि नाही मते कहीं लगुनि जदि आमे गोटे किछि लागिबा कि तांको बालेश्वर जिबा आनिबा से धरंतु ताकर इन्फॉर्मेशन आसी पारे जदि कोनोसी कारण सी आनी पारुनांती ताबली कोन सी तने गोटे सिटीजन ऑफ इंडिया सी एटी पता पाउचंती सी एटी सरकार रो स्कीम रे प्रधानमंत्री आवास घर भी पाइचंती से चावल भी पाउचंती विभिन्न स्कीम रे से इन्वॉल्वड अछंती ताकर बैंक अकाउंट अछि तो कोन ग्राउंड रे जदि से इनोवेशन भर्ती न करी व्यवस्था अनुसार ये समस्त नोटिस तांकु जेतले हबो जो बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट हेची आमे मध्य माने दल तरफ दाबी करिवु जे ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड एवं पैन कार्ड ये सबू होची सरकारी दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस तो स्टेट गवर्नमेंट दोची गोटे राज्य मते लागुनी जे शांति माउसी कर ड्राइविंग लाइसेंस थिबो ना पैन कार्ड थिबो राशन कार्ड जदि अछि हां कि आउ किछि से तीनोटी जिंस को से जो दस्तावेज जो तालिका अछि ताधरे ऐड करबा पई हमें दाबी करू किंतु आपनकर सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे सेही भली जो मानक पई 2002 मसिया रे जेतले शेष थर पई एसआर हेतला ये एते प्रकार पद्धति नथिला आमे जदि डिजिटली आमे कहूचे जदि आमे आगु को आसी गलेनी एवं हमर ई जो तालिका ये तो 2025 जनवरी मास रे तालिका बाहरची समरी रिवीजन वोटर तालिका बाहर मते काहे एंटायर कारण मु भी आपनकर ए जो एंटायर एसएस प्रोसेस रु माने मो गां संगे कंटिन्यू मु बहुत बड़ा बीएलओ को संगे कथावार्ता होची मु निजे फिजिकली भी आगुरु भी बहुत बड़ा बूथ बुलीची मत के लागू छी कोठी ना कोठी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जदि जण सिटीजनशिप पे हो कि जा हो इलेक्शन कमिशन को हमें दोष दबानी किंतु मत के लागू छी जो एनुमरेशन फॉर्म रो जो मासे टाइम टा मत के लागू छी बहुत कम समय हला जोतरे की गोटे लोकटा समय इन द सेंस समय मासे जो दिया हिची ए मासे जदि तांकर फंडामेंटल क्लियर थिबो फॉर्म टी को ढंगरे पूर्ण करा जीवो प्रत्येक बीएलओ मानकू समस्त जो तांकर सुपरवाइजर अछंती वॉलंटियर्स अछंती एवं एईआर होंतु ईआर होंतु जेतेबेले जोठी ए फॉर्म टा पूर्ण प्रथम प्रक्रिया आरंभ हला आमे सोशल मीडिया रे देखुछु अनेक ईआर को पाखरु नेकी वीडियो करूचंती जे माने विभिन्न जगह रे वीडियो करके से माने सोशल मीडिया रे पोस्ट करूचंती किंतु गोटे प्रैक्टिकली जेमते आपण मु बसिचे एठी प्रैक्टिकली ए फॉर्म को नेकी चर्चा होउची प्रैक्टिकली फॉर्म फिलअप करिवार तरीका मु कोठी वीडियो रे देखुनी जोटा तांकर प्रत्येक बीएलओ मु कहूची जदि माने मु खाली गोटे मिनिट कहूची प्रत्येक बीएलओ जो फास्ट फॉर्म टा फिलअप करिवो फास्ट जेतेबेले 30 तारिख रे ओपनिंग करला से दिन तांकर जीए तांकर अथॉरिटी इलेक्शन कमिशन द्वारा नियुक्त एक दायित्व पई से माने सब उपस्थित रही करी जदि करी थांदे ई जो द्वंद्व तयारी होनो नै मते काय लागुची जदि आपण गोटे इलेक्शन कमिशन तो एते पैसा खर्च करचंती एंटायर प्रोसेस रे जदि मो गा स्कूल रे जो बूथ टा अछि जदि गोटे दिन गा हाट रे कहि दै थांते जे नै काली गोटे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम टा हितांता आ एठी बीएलओ बसिबे आ सब गा लोक आसंतु जी आसी पारथांते मु तो भाबुची कि प्राय मैक्सिमम गा रे धरंतु मो गा रे धरंतु 814 टी लोक वोटर अछंती तादरु आज का डेट रे मते लागुची पाखापाखि 600 लोक गा रे रहउछंती से 600 लोक रु किछि न तो 400 लोक 500 लोक आसी तो बीएलओ को ए डेमोन्स्ट्रेशन सुनि पारथांते निश्चय जदि आपनकर इलेक्शन कमिशन तरफ रु एबे भी समय जाइनी
ଯଦି ପ୍ରତି ବୁଥ ରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆମ ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିଚର ମାନେ ବି ଲୋକାଲ ଟିଚର, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିକୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଆମର ଆଶା ଦିଦିକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବୁଥ ରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ 38,123,123ଟା ପାଖାପାଖି ବୁଥ ବଢିକି 4,000 ମାନେ 45,000 ବୁଥ ହବ। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା କି ବହୁତ ମାନେ ବୁଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଆୱାରନେସ ଗୋଟେ ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ବହୁତ ତ ଭଲ ଭାବୁଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ। କ୍ୟାମ୍ପ ଭଳିଆ ଯଦି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମତେ ଲାଗୁଛି କି 2-3 ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ତରଫ ଯଦି ଆୱାରନେସ ହେଇଥାନ୍ତା 5 ଦିନ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା କରିଛନ୍ତି ଏଟା ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ସିଏ ବି ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏରେ ଅଛି ନା ବିରେ ଅଛି ନା ସିରେ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦଳ ତରଫରୁ ବି ଏ କିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଅଛି କି? ଏ ଏ ଯଦି ଏବେ ତ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ସିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାପିଂ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯଦି 94.61% ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅଣ ମ୍ୟାପିଂ ଅଛନ୍ତି, ଫର୍ମ 6ରେ ନୂଆ ଭୋଟର ଯୋଡ଼ି ନାଇଁ ହେବା, ଯେମିତି କି ଆପଣ ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦରକାର। ମାପିଂ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ହେଇଥିଲା, ହୁଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ସି କାଟେଗୋରୀ ମାପିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହଉଛି, ଜାଣୁଛି, ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ନା, ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ମାପିଂ ଟା ସି ରେ ନାହିଁ, ମୋର ଏରେ ହବା ଦରକାର। ଏଇରେ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ହଇରାଣ ତାଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରି ମ୍ୟାପିଂ ରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ 9,80,000 ଯୋଉ ଭୋଟ କଟିଛି ସେଇଟା 3,00,000 3,50,000 ଭୋଟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଏ ସମୟରେ, ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ତ ବେଶୀ କଟେନି। ଏ ଆପଣଙ୍କର 24 ଆଉ 25 କୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବକୁ ନେବେ 6 ଲକ୍ଷ କେତେ ଭୋଟ କଟିଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ନୂଆ ଭୋଟ ଆଡ୍ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରି ମ୍ୟାପିଂ ବେଳେ 9,80,000 ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ କଟିଲା କେମିତି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଟା SIR ପାଇଁ ମ୍ୟାପିଂ ହଉଛି, ଘର ଘରକା ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ 50% ଡବଲ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ମ୍ୟାପିଂ ରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାପିଂ ର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ନିଜର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଣ୍ଟାର ଇଲେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ହଉଛି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ BLO ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କାରଣ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭବ, ମୁଁ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣଙ୍କ BLO, ଆପଣ ବି ସେ BLO ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କଲେ 30 ଜଣ 30 ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ମଡ୍ୟୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଜିନିଷଟା ହେଇଥାନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ, ତ ମୁଁ ମୋ ବୁଥ କୁ ଗଲି, ମୋ ବୁଥରେ କୋଉଠି ଇନଫର୍ମେସନ ଲାଗିନି କେମିତି ABC ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ଏଇ କି କଣ ସମସ୍ତ କରିବ। କଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଗୋଟେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏ ଫର୍ମ ଟା ଡିସପ୍ଲେ ହବା କାରଣ ମୁଁ ବୁଲିବାରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବୁଲିବାରେ ଦେଖୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ BDO ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି BDO ମାନେ ଯାଇକି ଡେଲି କେତେଟା ବୁଥ ବୁଲିଲେ ଏଇ କାମ ନେଇକିନା ମତେ କାହିଁ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି। ଗୋଟେ BDO ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 70 ରୁ 80 ବୁଥ ରହୁଥିବ। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କି BDO ମାନେ ଯାଇକି ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା କାଢିକି ଯେ ଏଇ ବୁଥ ରେ କେତେ ହେଲା କଣ ହେଲା, ସେଇ ସୁପରଭିଜନ ଲେଭେଲରେ ବି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କୋଉ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ରହିଲେ ସେମାନେ ବି କେତିକି ସୁପରଭାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାର ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ କି ନା ନାହିଁ ୟାର ଏଣ୍ଟାର ପ୍ରୋସେସରେ ଆଉ ଟିକେ ଗତକାଲି ଆମର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିୟମ କଲେ, ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆମେ ଅଥରାଇଜ ପର୍ସନ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ BLA ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲୁ। ଆପଣ BLA ମାନଙ୍କୁ କଣ କେମିତି କାମ କରିବେ, କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ସହଯୋଗ ରହିବ, ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ 100% ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଉଦ୍ୟମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ BLO ମାନେ ଯୋଉ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଗୁଡେ BLOଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହଉଛି ଯେ ବହୁତ ଏ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଥର ନିଜସ୍ୱ ବିଲ୍ଡିଂରେ
ନିଜସ୍ୱ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ବିଏଲଓ ବିଏଲଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ନମ୍ବର ସେଠି ଡିସପ୍ଲେ ହଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି 3ଟାରୁ 5ଟା ବିଏଲଓ ବୁଥରେ ବସୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘର ଘର ଯାଇକି ଫର୍ମ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଥକୁ ଛାଡ଼ିକି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନ ବସି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବସି ଏଇ ଯୋଉ ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ମଗେଇବା ଇଏ ମଗେଇବା ଏସବୁ କରିକି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ 2ଟି ଯାକ ଫର୍ମ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଏଲଓ ନିଜେ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟରକୁ ପଚାରିଲା ତମକୁ ରସିଦ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫର୍ମ ତମକୁ ଦସ୍ତଖତ କରି ଫେରେଇବା କଥା, ସେ କହୁଛି ଫେରେଇ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ମୋର ପେନସିଲରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯୋଉଟା ରଖିବ ପେନରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ରଖ, ମତେ ଯୋଉଟା ଦବ ସବୁ ପେନସିଲରେ ଦବ। ଆମେ ସେଟା କାଲି କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ପେନସିଲ କଥା କାହିଁକି ଉଠିଛି, ସିଏ ମ୍ୟାପିଂ ଅନମ୍ୟାପିଂ ଟାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ପେନସିଲରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଡବଲ ଅର୍ଥ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ଭଳିଆ। ଯେ ନା ନାଇଁ ଆମର 814 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଟା ଲୋକ ଅନମ୍ୟାପ୍, ସେ 22ଟା ଲୋକ କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ ଏରର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଜାଗାରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମୁଁ ଟିଏ ଲେଖୁଛି, ମୋର ଧରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଥିବ, ଏଟା ମିସିଂ ଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ ର କେତେଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଯେ 118 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ ଏରର ଅଛି। ସେ ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ ଏରର କଣ ଏଇ ଏସଆଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ନା ପରେ ସେଟା ଠିକ ହବ? ଏଇ ଏସଆଇଆର ପ୍ରୋସେସ ରେ ଠିକ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏସଆଇଆର ପ୍ରୋସେସ ରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କାଲି ଆମେ ସିଓ ମିଟିଂ ରୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଇଏ ହେଉଛୁ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ ଏରର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଲଜିକାଲ ଏରର କୁହାହଉଛି, ସେ ଲଜିକାଲ ଏରର ପାଇଁ ଆମର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟିବନି, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟିବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତାର ପଞ୍ଚନାମା କରିବେ, ତାର ଯୋଉ କୋଉଟା ବୟସ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତାର ଇସିଆଇ ର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ତାରି ଭିତରୁ ଦେବେ। ଏବଂ କେତେଗୁଡା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚନାମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗାଁରେ ଲୋକ ବସିକି କହିବେ ଯେ ଇଏ ରାମ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ଇଏ ଠିକ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଦି କିଛି ମାନେ ଏରର ଥିବ, ଇଏ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏବଂ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଯୋଉ ଟି ରେ ଏବଂ କେବଳ ଟି ରେ, ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କରି ପୁଅ ସିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଠିକାର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ହବ, ୟା ଦେହରେ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହବ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏରରଟା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏରର ପାଇଁ ଭୋଟରଟା କାହିଁ ହଇରାଣ ହବ? ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଧାରରେ ଭୁଲ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇମିଡିଏଟଲି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇନ ଦି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ, ଓଡିଶାରେ କେତେଟା ବ୍ଲକ ଅଛି? ପାଖାପାଖି 314ଟା ବ୍ଲକ, କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏନଏସି ଥିବ? ଆଉ 200 କି 300 500 ଥିବ। ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ମୋ ବୁଥରେ 120 ହେଲା, ତାହେଲେ ମାନେ ଆମ ବ୍ଲକରେ ତ ପାଖାପାଖି 20-30 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଟାଇପୋଲୋଜି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯଦି ଗୋଟେ ଖୋଲିଦବ ଯେ ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆପଣଙ୍କର 30 ତାରିଖରେ ଏମ୍ୟୁନରେସନ ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାଲି ସେ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଆସିକି ଆପଣ 12 ତାରିଖରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ବିଏଲଓ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମ୍ୟୁନରେସନ ଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଇସିଆଇ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସିଓ ଫେସବୁକରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ବିଏଲଓ କଣ ମାଗିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କୁହା ହେଇଥାନ୍ତା ବିଏଲଓ ଏଇ କାଗଜ ତ ମାଗିବ ନାହିଁ। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରବରେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ରୁଟିନ ରିଭିଜନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବୈଧତା। ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସଠିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଅଣଭାରତୀୟ ବା ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, କାହାର ଡବଲ ଜାଗାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆମର ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଟା ହଉଛି ଭୋଟର ତା ଦେହରେ ହଇରାଣ ନ ହଉ, ସେଇ କଥାଟି ଆମର କହିବା କଥା। ଯେତିକି ବି ସମୟ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପରିଗଣନା ଫେଜର ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି, ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସମାନ ଭାବରେ
ସବୁ ବୁଥରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଏଲଓ ପ୍ରପରଲି ଫଙ୍କସନ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बाबू। नमस्कार। आज एंटायर प्रोसेस रे आमे फास्ट पार्ट रे जानिलु विजय बाबू टू जे एंटायर प्रोसेस रे कोन अछि या विषय रे आमे केबे 2-3 दिन रज जाउची लोक छुट्टी मनेबे किंतु रज परे हम भाबुछु कि प्रतिदिन गोटे रिव्यू नै कि आमे एई भले आपन को जो बडा केस स्टडी आपन को आमे कहिलु से बडा केस स्टडी कले बिजु जनता दल चाहूची जे माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री के नेतृत्व रे कोनोसी टाइपोलॉजिकल एरर हो बा कोनोसी लोक जे कि एठिकार सिटीजन आ ओडिसा लोक सी एंटायर प्रोसेस सी जमी वंचित न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।